आज आम यह भिडियो दशम श्रेणी इतिहास बहीर चतुर्थ पाठ भारत छाड़ आंदोलन एवं एथिरे ओडिशार भूमिका विषय प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। एक नंबरटी कही प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 60 गोटी शब्द लेख। क नंबरटी कही क्रिप्स मिशन प्रस्ताव गुड़िक आलोचना कर। आंसर इंग्लैंड प्रधानमंत्री विंस्टन एस चर्चिल 1942 मसीहा मार्च मासरे सार डाफोर्ड क्रिप्सन को नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल भारत को पठाई ताहा क्रिप्सन मिशन नाम परिचित। यही मिशन रो प्रस्ताव है जे भारत को ब्रिटिश साम्राज्यर एक अंश रूपे स्वायत्त शासन अधिकार दिज्व। भारतवासी निज पई संविधान प्रस्तुत करिवार अधिकार पाइबे, किंतु कौनसी प्रदेश जदि से संविधान ग्रहण न करे तेबे से प्रदेश निज पई गोटिए पृथक संविधान प्रस्तुत करि पारिबो। भारत को खंड विखंड करी ब्रिटिश साम्राज्यर दृढ़ीकरण उद्देश्य बुझीपारी क्रिप्सन मिशन रो एही प्रस्ताव को सबु दल प्रत्याख्यान करथिले। तापर ख नंबरटी कही भारत छाड़ प्रस्ताव किपरि गृहीत होइथिला। आंसर 1942 मसीहा जुलाई 6 तारिख रु 14 तारिख पर्यंत वार्धा ठारे कांग्रेस कार्यकारी कमिटीर बैठक बसिथिला एवं एथिरे भारत छाड़ प्रस्ताव गृहीत होइथिला। 1942 मसीहा अगस्ट 7 तारिख दिन मुंबई ठारे कांग्रेसर साधारण अधिवेशन रे सभापति मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत छाड़ आंदोलनर अर्थ व्याख्या करी शांतिपूर्ण और अहिंसा उपाय रे आंदोलन करिया पई आह्वान देइथिले। जवाहरलाल नेहरू भारत छाड़ आंदोलन प्रस्ताव आगत कले एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल एहाकू समर्थन करथिले। अगस्ट 8 तारिख दिन विपुल उत्साह और उद्दीपना रे भारत छाड़ प्रस्ताव को कांग्रेस अनुमोदन कला। एही अवसर रे गांधीजी देशवासी को उद्बोधन देई कहिले जे स्वाधीनता आमर प्राप्य, सेथिपाई गोटिए मंत्र अछि कर बा मर। आम मातृभूमि को आमे स्वाधीन करिबा किंबा सेथिपाई मरिबा। तापरे ग नंबरटी कहिछि भारत छाड़ आंदोलनर कार्यक्रम कौन थिला। आंसर भारत छाड़ आंदोलन समय रे निम्नलिखित कार्यक्रम मान ग्रहण करा जायथिला। श्रमिक और कृषक माने भू राजस्व देवा बंद करिवे। इंग्रेज कर्मचारी को कौनसी खाद्य पदार्थ बिक्री करा जिवो नाही किंबा कागज नोट ग्रहण करा जिवो नाही। रास्ताघाट जानवाहन टेलीग्राम और रेल विभाग को अचल करा जिवो। थाना कोर्ट और जेलखाना को भारतीय मानकर आयत रे रखा जिवो। साधारण जनता अहिंसा मार्ग ग्रहण करिवे। तापरे घ नंबरटी कहिछि भारत छाड़ आंदोलनर दमन पई ब्रिटिश सरकार की पदक्षेप ग्रहण करथिले। आंसर भारत छाड़ आंदोलन को दमन करिया पई ब्रिटिश सरकार बहु अमानुषिक पदक्षेप ग्रहण करथिले। सरकार सभा और शोभायात्रा को बेआईन घोषणा कले। लाठी प्रहार और गुली चालना एक साधारण घटना रे परिणत हला। सरकारଙ୍କର निष्ठुर आक्रमण फल असंख्य विप्लवी आहत और निहत हेले एवं पाखापाखि 1 लाख संख्यक कर्मी गिरफ हेले। भारत छाड़ आंदोलन को दमन करिया पई इंग्रेज सरकार सब प्रकार अस्त्रर व्यवहार कले। एही आंदोलन दमन करा जायछि बोली ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल हाउस ऑफ कॉमन्स रे घोषणा कले। तापरे 9 नंबरटी कहिछि भारत छाड़ आंदोलन रे लक्ष्मण नायकर अवदान संपर्क रे आलोचना कर। आंसर बैपारीगुड़ा थाना अंतर्गत तेंतुलीगुमा ग्रामर लक्ष्मण नायक कोरापुट जिले में भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व नहीं। 1942 मसीहा अगस्ट 21 तारिख रे से कांग्रेस पताका और लाठी धरी बहु लोकों सह मातिली थाना घेराव करथिले। सेठारे पुलिसर गुली चालना रे 5 जन व्यक्ति प्राण हराइथिले। जड़े जंगल रक्षी को पिटी पिटी हत्या करिवार मिथ्या अभियोग रे पुलिस लक्ष्मण नायक को गिरफ्त करी ब्रह्मपुर जेल को पठाई एवं 1943 मसीहा मार्च 29 तारिख रे सेठारे तांको फांसी दिया जाइथिला। से 1942 मसीहा भारत छाड़ आंदोलन रे फांसी पाइथिबा ओडिशार एकमात्र व्यक्ति थिले एवं से शहीद लक्ष्मण नायक रूप में परिचित। तापरे 2 नंबरटी कहिछि प्रत्येक प्रश्नर उत्तर प्राय 20 गोटी शब्द रे लेख। क नंबरटी कहिछि विनोबा भावे केबे और केउठारे तांकर सत्याग्रह आरंभ करथिले। आंसर विनोबा भावे 1940 मसीहा अक्टोबर 17 तारिख रे सत्याग्रह आरंभ करथिले। से पानाउर ठारे तांकर सत्याग्रह आरंभ करथिले। तापर ख नंबरटी कहिछि भारत छाड़ आंदोलन प्रस्ताव गृहीत हेबा परे गांधीजी केबे गिरफ हेले एवं तांकू केउठारे बंदी करी रखागला। आंसर भारत छाड़ आंदोलन प्रस्ताव गृहीत हेबार परदिन अर्थात 1942 मसीहा अगस्ट 9 तारिख रे गांधीजी गिरफ हेले। तांकू पुणे ठारे आगा खां पैलेस रे बंदी करी रखा जाइथिला। तापरे ग नंबरटी कहिछि भारत छाड़ आंदोलन समय रे बिहार रे छात्र माने केबे और केउठारे पताका उत्तोलन करथिले। आंसर
ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବିହାରର ଛାତ୍ରମାନେ 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପାଟନା ସଚିବାଳୟ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଘନବଟି କହିଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ଛାତ୍ରନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସାର କଟକର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଛାତ୍ରନେତା ବିବୁଧେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର, ଅଶୋକ ଦାସ, ସୁରଜମଲ ଶାହା, ବୀରେନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 89ଟି କହିଛି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ କାଇପଦର ଡାକଘର ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? ଆନ୍ସାର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଏକ ଅମାନସିକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଓ ରମାଦେବୀଙ୍କ ଗିରଫ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ କାଇପଦର ଡାକଘରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ 94ଟି କହିଛି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ କେଉଁ ଦୁଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ? ଆନ୍ସାର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ଦୁଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓ ଦ୍ୱାରିକା ଦାସ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ 96ଟି କହିଛି ଇରମରେ କେବେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସାର 1942 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଇରମଠାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ସେଥିରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପରୀ ବେୱା। ତାପରେ 94ଟି କହିଛି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବରେ ନିମାପଡ଼ାରେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସାର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ନିମାପଡ଼ାଠାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଖଜଣା ନ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଓ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପୋଲିସ ବାରଣ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଥାନାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା ଓ ଏଥିରେ ଉତ୍ସବ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ତାପରେ 99ଟି କହିଛି ପାପଡ଼ା ହାଣ୍ଡିଠାରେ କାହିଁକି ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କେତେଜଣ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସାର 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରେ କୋରାପୁଟର ବହୁ ଲୋକ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିଠାରେ ଥିବା ଟୋଲ ଓ ଥାନା ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ପୋଲିସ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା ଓ ଏଥିରେ 15 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 99ଟି କହିଛି କିଏ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ କେଉଁଠାରେ ଥାନା ପୋଡ଼ି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସାର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖରେ ମଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନର କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଥାନା ପୋଡ଼ି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। କ ନମ୍ବରଟି କହିଛି କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ କେବେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ଆନ୍ସାର 1942 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରଟି କହିଛି କେଉଁ ଦିନ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସାର 1942 ମସିହା ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରଟି କହିଛି କେଉଁ ଦିନ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସାର 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ସମାଜବାଦୀ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଆନ୍ସାର ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ସମାଜବାଦୀ ମହିଳା ଥିଲେ ଅରୁଣା ଅଶୋକ ଅଲି। ତାପରେ 9 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କିଏ ଲଣ୍ଡନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ଆନ୍ସାର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଏସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରଟି କହିଛି କେଉଁ ଦିନ କାଇପଦଠାରେ ଲୋକମାନେ ଡାକଘର ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? ଆନ୍ସାର 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖରେ କାଇପଦଠାରେ ଲୋକମାନେ ଡାକଘର ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରଟି କହିଛି କିଏ ଧାମନଗରଠାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥିଲେ? ଆନ୍ସାର ମୁରଲୀଧର ପଣ୍ଡା ଧାମନଗରଠାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଜ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କିଏ ନିମାପଡ଼ାରେ ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ? ଆନ୍ସାର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଉତ୍ସବ ମଲ୍ଲିକ ନିମାପଡ଼ାରେ ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରଟି କହିଛି କେଉଁ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସାର 1943 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 9 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ତାଳଚେରରେ କିଏ ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଆନ୍ସାର ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ତାଳଚେରରେ ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଗୋଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ତାର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ସହିତ ଲେଖ। କ ନମ୍ବରଟି କହିଛି କେଉଁ ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସାର 1940 ମସିହା।
ତାପରେ ख ନମ୍ବରଟି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସାର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସାର ପୁନେଠାରେ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରଟି କହିଛି କେବେ କୋରାପୁଟର ଲୋକମାନେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଥାନା ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଆନ୍ସାର 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖ। ତାପରେ ଓ ନମ୍ବରଟି କହିଛି କିଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି? ଆନ୍ସାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।